السلام عليكم الشباب. المهم اليوم غادي نمشيو باش اننا نقراو ليكونومي مونيتير انترناسيونال. كما كتشوفوا هنا وهذا هو. بلاتي زعما انغوجيستريت. ما بارطاجيتش ليكران، بارطاجي ليكران وهذا. اوكي. دابا انا راني مبارطاجي معكم ليكران، ياك. وهذا هو البلان دو الكور ديالكم عند مدام أديوبة. انا اليوم غادي نكسبليكي لو كور دو مدام أديوبة، ولكن خاص الناس ديال مسيو عثمان حتى هما يتفرجوا في هاد الانتروداكسيون. من بعد غادي ندير لو كور حتى ديالو. اوكي. هذا لو بلان تقدروا تقراوه من بعد. باش ندوزو ديريكتومون للعامر. بعدا اول حاجه اون بوتيت انتروداكسيون على ليكونومي انترناسيونال. L'économie internationale, c'est حاجة اللي ماشي جديدة. Donc, elle n'est pas une discipline qui est naissante ou qui vient de naître, mais elle remonte à des siècles avant Jésus-Christ. Parce que avant, شحال هادي وحنا عندنا ce qu'on appelle par le troc. وهاد le troc كنا كنقدروا نديروه حتى ما بين les pays وما بين les nations. شنو هو le troc؟ Le troc هو المقايضة، يعني نبدلوا سلعة بسلعة. دونك راه من شحال هادي ولو كوميرس وليكونومي انترناسيونال elle existe. Ça fait. Donc, le commerce international a depuis toujours existé. Mais les analyses qui se sont penchées sur cette question ont grandement progressé durant les siècles derniers. دابا انا علاش بعض المرات كنهضر بالفرنسي وانني نبين لكم هادشي واخا هادشي اللي كنقول ما كاينش هنا، غير باش نتوما تحاولوا تدخلوا هادشي للراس باش تكتبوا به في الديسيرتاسيون. صافي. دونك نعاودها. لو كوميرس انترناسيونال a existé depuis toujours. Mais les analyses qui se sont penchées sur cette question ont grandement progressé durant les siècles derniers. كيفاش؟ يعني دابا ان les analyses اللي كنشوفوا دافيد ريكاردو، ادم سميث etc. هما des analyses plus ou moins qui sont naissantes. ولكن راه le commerce international il datait depuis très 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 longtemps. Des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. قبل ميلاد المسيح. صافي؟ Donc زعما le cours هذا, on doit se poser plusieurs questions. Parmi ces questions, pourquoi le commerce international, علاش le retour au protectionnisme, etc. المهم كاينين بزاف ديال les questions. وهاد les questions هادو كاينين des chercheurs qui travaillent jusqu'à maintenant على le commerce international. Donc نتوما راه ما كتقراوش شي حاجه اللي هي قديمه، ولكن كتقراو شي حاجه اللي هي جديده. يعني شي حاجه اللي غادي تنفعكم حتى في لي كونكور بوبليك، زعما لي كونكور باش تبغيو دوزو شي خدمه ولا شي حاجه. دونك vous devez vous forger à écrire une très bonne dissertation et vous devez زعما remplir votre bagage. يعني يولي عندكم un bagage باش انكم تقدروا تكتبوا. D'accord? Donc, jusqu'à présent, il y a des économistes qui ont parlé sur le commerce international, etc. Pourquoi il y a des économistes qui parlent jusqu'à présent sur le commerce international? Parce que le contexte international, il a changé. Donc, il est dans une très grande effervescence. Donc, le commerce, donc, suite à des crises, il y a des crises qui se sont succédées depuis très longtemps. OK? Donc, pourquoi je parle en français? Parce que vous devez noter avec moi en français pour que vous puissiez rédiger la dissertation. دونك نتوما باش تكتبوا تنهضروا بالفرنسي باش تقدروا تكتبوا هادشي اللي كنقول وتقدروا انكم تكتبوا لا ديسيرتاسيون. الفيديو في انستغرام محدود في 15 مينوت، داكشي علاش انا كنزرب. اوكي. دونك à cause des crises et leur succession, شحال من كريز داز منها العالم. لا كريز 1929، لا كريز دي زاني 1970، لا كريز دي زاني 1990، لا ديرنيير كريز ديال 2008، لا كريز سانيتير دابا ديال 2020، لا كريز ديال لي فلامبي دي بري ديال 2022. هذا الشيء كامل اللي كيخليو ان العلاقات في الكوميرس انترناسيونال توتر ويكونوا بحوث في هاد الاطار هذا. Donc, il y a une succession des crises. La crise de 1929, crise de 1990, plutôt avant, crise de 1970, crise de 1990, la crise de 2008, la crise de 2020, c'est la crise sanitaire, la crise de 2022 aussi. صافي. دونك وكاينه اون كريز اللي هي مش شحال هذه وهي باديه اللي ما كتسمى بالحرب البارده. لا كريز il y a une crise froide qui est entre la Chine et les États-Unis. مش شحال هذه وهي باديه هاد لا كريز هذه، غير حنا نقدروا نكونوا ما كنشوفوهاش. داكور. باسكو لي États-Unis elle s'est sentie menacée، يعني تهددات
باسكو لا شين بغات تولي هي الاولى قوه اقتصاديه عالميه صافي. ودونك شنو ولاو كيديروا سكون ابل باغ لو بروتيكسيونيزم. هذا لو بروتيكسيونيزم يعني ان لا شين ما كتكوميرسياليزيش لي برودوي شينوا في وسط امريكان، عاوتاني الشينوا ما كتكوميرسياليزيش لي برودوي ديال الشينوا وسط زعما ديال الميريكان وسط الشين. اوكي. دونك حنا فاش كنهضروا على لي ريلاسيون économique internationale, هنا vous devez savoir une petite définition sur les relations économiques internationales اللي ما كايناش في هذا le schéma. Ce sont les différents échanges qui se font entre les différents États. يعني كاع المبادلات اللي كيكونوا ما بين بزاف ديال الدول صافي. Ce sont les différents échanges commerciaux entre les États et les différentes relations entre les importations et les exportations. هذا هو ما يسمى ب les relations économiques internationales صافي. اوكي. حاجه واحده اخرى خاصنا نكونوا عارفينها. هاد لو موفمون دو كابيتو غادي تشوفوه من بعد، تشوفوه في شابيتر جو بونس 3. لي بوليتيك مونيتير انترناسيونال تا هما غادي تهضر عليهم البروف ابخي. مي فو دوفي سافوار هادشي كامل، vous devez savoir les deux définitions que je viens de citer, que ce sont les différentes relations, ce sont les différents échanges qui se font entre les différents États. Comme tu peux. Et ce sont donc les relations économiques internationales sont les différents échanges qui se font entre les États. Ces échanges sont des échanges commerciaux et on peut aussi expliquer l'économie internationale comme la relation qui existe entre les exportations et les importations d'un tel pays. OK? بحال دابا هذه هي une définition. صافي خصكم تبقاو عارفينها تبقى في الراس. دابا هذه لا ريغل دور. الا زدنا شي شويه غادي نلقاو بان البروف عاطيكم تكتبوا ان ديسيرتاسيون على لا ريغل دور ولا فهمتي. يعني انت فاش كنت تكتب شنو غادي تقول لها؟ واش تقول لها لا ريغل دور il existe trois points qu'on doit garder en tête. Le gain à l'échange. لا لا لا، خصك تفهم كل حاجه. La première règle, c'est le gain à l'échange. Les gains à l'échange sont le résultat des exportations. C'est la première règle d'or. علاش أن les gains d'échange ne sont pas le résultat des exportations. واخا حنا فاش كنكسبورتيو راه كناخذوا الدوفيز اكسيتيرا. علاش؟ parce que les importations ils permettent هذه خصكم ديروها في الراس. Les importations permettent de garantir le bien-être des peuples. Soit j'importe des biens que je ne produis pas, soit j'importe des biens qui me coûtent cher si je les produis en local. عقلوا على هذه مزيان. يعني انا كنامبورتي سوا شي حوايج اللي انا ما كنبرودويهاش كاع، سوا كنامبورتي شي حوايج اللي انا كيتقاموا عليا غالي الا برودويتهم صافي. هذا هو ce qu'on appelle par le gain de change. Le gain de change, c'est le fait de faire gagner une nation. تنخليوها تربح. حنا فوقاش كنربحوا à travers le canal d'importation. صافي. À travers le canal d'importation. Parce que les importations, pourquoi nous en tant qu'État ولا هكا دابا تنحاول باش تعرفوا تكتبوا لا ديسيرتاسيون. Moi en tant qu'État ولا le gain de change procure, ou là, les importations procurent un gain de change pour un État parce parce qu'ils permettent de garantir le bien-être du peuple, soit en important des biens que je ne produis pas localement, soit en important des biens que si j'aurais eu l'occasion de le produire localement, ça me coûtera cher. Ça fait, trois مشات. Le gain à l'échange exige la spécialisation. كيفاش le gain à l'échange exige la spécialisation? Ici, on a deux types. مثلا أنا je suis un pays ولا نهضر بالفرنسي وaprès نexpliquer بالعربي. Le gain à l'échange exige la spécialisation. Ici, on a deux cas. Soit des pays qui sont en voie de développement, soit des pays qui sont développés. Par exemple, si je me spécialise par exemple dans la production des voitures
des voitures électriques. Moi, en tant que pays en voie de développement, je vais pas avoir les moyens pour se spécialiser dans la production de ces voitures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me spécialiser ou je vais m'en occuper de produire les produits avec des facteurs de production abondants. Par exemple, en Bangladesh et en Chine, la main-d'œuvre, elle est abondante. Donc, أنا غادي نتسبيسياليزا في la production ديال des produits اللي les facteurs de production ديالهم موجودين عندي في البلاد. مثلا اليد العاملة اللي كاينين في بنغلاديش ولا في الشينوا. صافي. Pour les pays qui sont développés, ce sont les pays qui peuvent se spécialiser, qui doivent se spécialiser, où le gain d'échange ici exige une spécialisation par rapport, par exemple, à la production des avions, par exemple. فهمتوا؟ المهم en général كاينين deux cas. Soit les pays sous-développés اللي خصهم يتسبيسياليزاو بحال دابا في la production ديال les produits اللي عندهم هما un facteur اللي هو abondant في البلاد, soit pour les pays développés qui peuvent se spécialiser par exemple dans un produit qui demande une technologie spéciale. Voilà, أنا عطيتكم une phrase que vous pouvez mettre dans la dissertation. Je m'excuse. OK. Après, on a le gain à l'échange ne nécessite pas un excédent commercial. C'est-à-dire, quand on parle de l'excédent commercial, ou on parle de la balance commerciale, comme équation, il y a les exportations moins les importations. Donc, on a fait le point tel. Les exportations moins les importations. Très bien. Donc, exportation moins importation, soit j'ai un excédent, soit j'ai un déficit. واش l'excédent commercial ديالي كيقول لي ولا كيلمح لي انني ان cela peut me procurer un gain de change. لا. وعلاش؟ حيتاش هاد l'équation هادي elle est biaisée. يعني le résultat ديالها il est biaisé. Ça veut dire quoi il est biaisé? Ça veut dire que ça ne reflète pas la réalité. Autrement, il مشينا شفنا une équation l'équation اللي كاينه في la comptabilité nationale, كنلقاو على اليسار كاين ليبارغ وعلى اليمين كاين l'investissement, la balance commerciale. Donc, انا باش نحقق un équilibre macroéconomique, ça ne dépend pas que de mes exportations et mes importations. D'accord? Ça dépend même de l'épargne et de mon investissement. Donc, si l'épargne n'est pas affectée à l'investissement, on va نخرج في déséquilibre. Donc, pour résumer, le gain de change ne nécessite pas un excédent commercial. Le gain à l'échange ne nécessite pas un excédent commercial parce que le résultat d'une balance commerciale avec un solde positif ne signifie pas qu'on peut réaliser un gain de change parce que on pourrait avoir un déséquilibre macroéconomique résultant de l'épargne qu'on ne peut pas affecter à l'investissement, car ces deux derniers facteurs, entre parenthèses, épargne et investissement, sont des facteurs clés d'équilibre macroéconomique en plus des exportations et des importations. جملة تقدر ديرها. ها حنا دزنا سالينا مع هذه. صافي هذه مفهومة علاش ما يمكنش اننا نحققوا واحد الكان دو شونج. حيت فاش نقول كان دو شونج يعني انا بلد خارج رابح. صافي واخا ندوزو دابا la carte. La carte, elle signifie juste une chose. Si vous voyez le côté orange, il y a du négatif. Du négatif. Vous avez balance commerciale, balance commerciale hors pétrole. Donc, wesh, je connais des Américains, les États-Unis. Donc, wesh, les États-Unis, donc, l'économie internationale ou le commerce international ne procure pas ان غان دو شونج. لا, وامريكان هي القوه الضاربه في العالم اللي كتحقق ان غان دو شونج. صافي سي لو غران غانيون دو كوميرس انترناسيونال. وهنا عندنا كنشوفوا ان لا بالانس كوميرسيال راها في النيجاتيف, ها هي في الليموني ناقص 80. اوكي وديجا نقدر نزيد لكم واحد لو شيفر بانها حققت في 2022 موان 960 مليار دو دولار ديال الديفيسيت كوميرسيال. وهاد موان 960 مليار ديال الديفيسيت كوميرسيال اللي حققات فراه
فراه رغم ذلك فهي حققت ان غان دو شونج، واخا هادشي كامل يطرا. دونك لا بالانس كوميرسي، دونك تقدروا ديروا هادي كوم اكزومبل. Les États-Unis en 2022 a été marqué par une balance commerciale négative de plus de 960 milliards de dollars pour les États-Unis. Donc, alors que les États-Unis est le grand gagnant du commerce international. Donc, la balance commerciale n'est donc le solde de la balance commerciale est biaisé pour justifier si le pays, si le commerce international procure pour le pays un gain de change ou non. احنا عطيناكم هذه. OK. D'abord, on les spécificités de l'économie internationale. Ce que vous devez garder en tête, lorsque vous allez dans l'examen, qu'il y a 7 spécificités. Il y a le gain de change, etc. Donc, pour parler du gain à l'échange, première chose qu'on doit comprendre, c'est quoi le gain à l'échange? C'est ce que les États pourraient gagner lorsqu'ils vont décider de s'ouvrir sur le commerce international. C'est ce que les États pourraient gagner lorsqu'ils vont décider de s'ouvrir sur le commerce international. شنو ممكن الدول يربحوا إلا انفتحوا على التجارة الدولية. اوكي. دونك شنو اللي خلى لو كوميرس انترناسيونال بعدا اول حاجه يبان هو لا موندياليزاسيون. وفاش كنهضروا على لا موندياليزاسيون سي كوا لا موندياليزاسيون؟ سي اون انتركونيكسيون انتر لي زيتا. اوكي. دونك هاد اللعيبه هادي اللي قلت لكم هادي راه تقدروا ديروها في اون انتروداكسيون. لو كوميرس انترناسيونال a vu le jour il y a très longtemps, mais la mondialisation qui est l'interconnexion entre les États a permis ce grand essor. صافي انا عطيتكم هذا الشيء، هاد لا بوتيت انتروداكسيون بيتر شي واحد يبغي يديرها. اوكي. هي لا موندياليزاسيون. صافي. La mondialisation, parce qu'on a droit à le gain d'échange, qu'on a droit à des gains liés à la spécialisation et à la division internationale du travail. Il y a droit à Adam Smith ou David Ricardo. Ça fait, il y a l'avantage absolu, l'avantage comparatif. Ça fait, tu as de تشوفوه من بعد. واش دابا تقول لي ادم سميث مش شحال هذه؟ واش دابا باقي تنهضروا على سكون ابل باغ لا ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي؟ لا، دابا ولينا كنهضروا على لا division internationale du processus d'innovation. Ça fait, c'est une pièce maîtresse de se démarquer des autres de nos jours. يعني حاليا الا بغيت نديماركا فكنمشي لو بروسيسوس دو لينوفاسيون، كندير شي حاجه انوفونت. اوكي. ولينا كنهضروا على سكون ابل باغ لا تيوري اوس. اوكي. اكشير، اولين اي سامويلسون، هادو 3 اوتور. ولينا كنهضروا على لا دوتاسيون فاكتوريال، يعني انا كنت سبيسياليزر selon le facteur de production le plus abondant. On a 2 facteurs, soit le facteur travail, soit le facteur capital. Donc, si j'ai le facteur travail qui est le plus abondant, donc je vais me spécialiser dans le produit dont je vais utiliser le facteur travail. Si j'ai le facteur capital, donc je vais me spécialiser dans ça. OK. Donc, selon le facteur le plus abondant, il y a le موجود بكثرة. Troisième chose, ce sont les gains liés à l'échelle, les gains liés aux économies d'échelle, internes et externes. Mais les économies d'échelle, je produis plus avec un coût unitaire qui est faible. Ça fait. Donc, ça me permet d'avoir un gain d'échange. Le gain d'échange, صعيب باش ان لي بيي يدخلوا ويدخلوا عليك لي برودوي ديالهم باسكو انت راك مهبط الكو يونيتير وتتبرودوي اكثر. Tu vois. Ou la hausse de la diversité هذا هو ناتج على هذا الشيء كامل. صافي. C'est le résultat des innovations et des investissements en recherche et développement. صافي. résultat ديالاش ديال les innovations و recherche et développement تيخلينا نديفيرسيفيو لي بيان ديالنا، نبقاو نبرودويو دي بيان ديفيرون، ما نبقاوش في بيان واحد كنبرودويو. اوكي. من بعد la stratégie des échanges. La stratégie des échanges, ce que vous devez garder en tête, c'est que le commerce international profite aux pays développés. Qui fait que le commerce international profite aux pays développés? C'est-à-dire que les pays qui يربحوا من هاد لو كوميرس انترناسيونال فهما اللي متقدمين. راه واخا تسمعوا بانهم بغاو انهم دوك لي بيي اللي هما ما مديفلوبينش يوليو ديفلوبي، فراه هادشي ما كاينش. فراه لا موندياليزاسيون مازالت غير اغرافات لا سيتوياسيون، الا اغرافي الا اكسنتوي لا سيتوياسيون دي بيي
les moins développés. Alors que les autres pays qui sont développés, ils se sont enrichis de plus. Vous savez? OK. Donc, les échanges commerciaux, ils sont concentrés au niveau d'une triade. كيفاش une triade? Une triade de pays اللي كتربح من هاد les échanges commerciaux. هما l'Europe de l'Ouest, إفريقيا l'Europe de l'Ouest, إفريقيا أوروبا الغربية, l'Asie Pacifique. شنو فاش كنهضروا على لازي باسيفيك كنهضروا على الجابون الشينوا لي كاتر دراغون لي كاتر تيغر. شنو هما لي كاتر دراغون؟ هما سنغافوره، هما تايوان اكسيتيرا. لي كاتر تيغر هما تايلاند، لا ماليزي، الاندونيسي ولا فيليبين. هادوما لي كاتر تيغر. باش نهضروا على اربعه ديال لي بي. صافي. هادو هما في لو كوميرس انترناسيونال تيتفوكاليز في هاد لا ترياد. اون لابيل لا ترياد. دونك لي échanges commerciaux sont concentrés. فاش تجي تكتب une dissertation, le commerce international profite aux pays développés. Les échanges, donc les pays développés se sont plus enrichis, alors que les pays moins développés se sont plus appauvris. Les échanges commerciaux, dans ce contexte-là, les échanges commerciaux sont concentrés sont concentrés au niveau de la triade. Europe de l'Ouest, Asie-Pacifique, oui, et l'Amérique du Nord, les États-Unis ou le Canada. Ça fait. Donc, l'Europe de l'Ouest, l'Asie-Pacifique, dans la Chine, le Japon, les pays des quatre dragons, les pays des quatre tigres, et l'Amérique du Nord, dans principalement les États-Unis et le Canada. Alors, je nous qui prennent l'Afrique ou l'Amérique latine. Ça fait. Qui représente la part qui représente une part qui est très marginale du commerce international. Ça fait la part اللي هي قليله بزاف. ندوزو دابا ce qu'on appelle par le protectionnisme. دابا فاش كنهضروا على le protectionnisme, اول حاجه qu'il faut savoir c'est le contraire. Le contraire du protectionnisme c'est le libre échange. تجاره حره, يعني انك تتاجر بشكل حر. ولو بروتكسيونيزم راه باقي لحد الان. باغ اكزومبل شكون اللي كيديروا لو بروتكسيونيزم؟ هما امريكان, كديروا لاشين اوسي. Pourquoi le protectionnisme existe toujours؟ هنا فين تقراو هذه المقولة. parce qu'on n'a pas les mêmes armes. ما عندناش نفس الأسلحة. مثلا أنا إلا جيت نتنافس معاك وأنت ما قاريش مثلا بحال دابا ما أنت كتقرا في السادس وأنا كنقرا في الماستر مثلا. إلا جينا نتنافسوا في الكونتابيليتي جينيرال, فراه ما كاينش مقارنة بيني وبينك باسكو on n'a pas les mêmes armes. أنا قاري أكثر منك اكسيتيرا. دونك انا شنو كندير؟ انت اللي كتقرا في الساد شنو كدير؟ كدير لو بروتيكسيونيزم, يعني كتسد على راسك. صافي اوكي. Sinon, si on ne pratique pas le protectionnisme, tes produits vont envahir mon marché. Toi, en étant une force mondiale qui produit des produits de bonne qualité, donc si moi je ne pratique pas le protectionnisme, donc tes produits vont envahir mon marché. OK. هادشي اللي كاين. دونك حاجه واحده اخرى خصنا نهضروا على la balance de paiement. La balance de paiement, on a déjà parlé. Donc, la structure de la balance de paiement dépend des transactions internationales de la comptabilité nationale. Donc, il n'y a pas que les exportations et les importations, il y a même l'épargne et l'investissement qui tranchent. OK. OK. حاجه واحده اخرى, la détermination du taux de change. OK. هنا غنهضروا على le système des talons d'or, le régime de change fixe et le régime de change flottant اللي كاين دابا في المغرب actuellement. بدا من 2017. دابا اول حاجه نهضروا على le système des talons d'or. فوقاش بان من بعد la guerre mondiale, après l'effondrement ديال le système international, من بعد la guerre mondiale, le seul pays qui est sorti gagnant c'est les États-Unis. Il est sorti gagnant économiquement, politiquement, dans tous les côtés. Il est sorti en plus avec 3/4 des réserves en or. عنده 3/4 من les réserves en or اللي كاينين في العالم كامل. دونك هو كان عنده les réserves en or. وشنو دار؟ خلى l'échange ديال الدوفيز كونتر الذهب. يعني يعطيك الدوفيز تعطيه الذهب. اوكي. Alors les autres pays فين اتجهوا؟ اتجهوا ce qu'on appelle par le régime de change fixe. مشاو ce qu'on appelle par le régime de change fixe. هاد le régime de change fixe يعني انني انا كنعطيك يعني ان لا فالور ديال الفلوس ديالك elle dépend d'un panier de devises. مثلا المغرب
في 2017 واقيلا مثلا الدرهم داير 40% من الدولار و60% من الاورو. علاش؟ حيت كانوا اتفاقيات ديزاكور ديال ليبر ايشونج ما بيني وبين ميريكان، ما بيني وبين فرنسا. يعني ما يمكنش انا نجي نعطي لا فالور ديال الدرهم اون ديبوندون جوست ديال الدولار، كنعطيها اون ديبوندون ديال الدولار اون ديبوندون ديال الاورو. دابا غادي تسالوا المغرب دابا اين ريجيم متبع لو ريجيم دو شارج فلوتون. هذا هو اللي ولكن فلوتون ديريجي، باسكو الا مشات دار لو ريجيم دو شارج فلوتون راه غيولي بحال الميريكان، ولكن راه ما غاديش يمكن هادشي ما غاديش يمكن. دونك لو ريجيم هو اللي متبع المغرب، سي ان ريجيم دو شارج كي داير، سي ان ريجيم دو شارج دو شونج بلوتو، انا تنقول دو شارج بالي مع الكونطا. سي ان ريجيم دو شونج كي فلوتون ديريج. لو ريجيم دو شونج فلوتون هو اللي كاين هو اللي كيحدد لنا القيمه ديال الدولار، اللي هو مرتبط بلا دوموند. يعني كل ما كانت على لا موني ديالي بلوس دو دوموند، فالقيمه ديالها كتطلع. دونك سا ديبون دو لوفر اي دو لا دوموند. اوكي. لو ريجيم دو شونج كما قلنا ديريجي هو اللي داير والي بنك المغرب السي عبد اللطيف الجواهري. يعني انه واخا الا شاف الدرهم طاح فشنو كيدير؟ كيدير تدخل باش بلي غيزير. دونك كيحاول انه يطلع داك زعما يابسوربي ديك القيمه اللي طاحت ديال الدرهم. داكشي علاش لا فلوكتواسيون ديال الاورو والدرهم ما تشوفوه ديما فهمتي ما كتغيرش بزاف. 11 درهم زعما 10 درهم، زعما انا غدير 11 درهم شويه كيهبط 10 80 90. فهمتي تما فين كيكونوا التدخلات ديال لا بنك ديال لابا ديال لا بنك ديال البنك المغربي. اوكي. La coordination internationale des politiques. Donc, les politiques commerciales, فاش كنهضروا على les politiques فاش كنهضروا على la coordination internationale كنهضروا على شكون اللي كيديريجي لنا هاد les politiques internationales. كنهضروا على le Fonds monétaire international. هذا il apporte des aides, des programmes pour redresser la situation. مثلا فانا شفت ان لا سيتوياسيون ديالي انترناسيونال ماشي حتى لهيه، فلو اف ام اي كيجيب لي ان بروغرام كنتبعو اللي هو لو فون مونيتير انترناسيونال باش كنغودريسي لي بوليتيك انترناسيونال. هادشي على زعما او نيفو انترناسيونال. اون اوسي لا بانك مونديال، وكنهضروا عاوتاني حتى على لو غات. شنو هو لو غات؟ هو جنرال اجريمنت اوف تاريفز اند تريدز، يعني ديال لي تاريف et ديال le commerce. يعني كيفاش؟ يعني il permet, c'est un accord international de réduction des barrières tarifaires. يعني انني باش ندخل انا وندير الكوميرس انترناسيونال، هذا الكاط هذا كيخليني انني فهمتي يكون عندي اون ريدكسيون ديال لي باريير تاريفير، ديال الحواجز ولا ديال الديوانه اكسيتيرا. صافي المهم راه فهمتوا المقصود من هذا الشيء كامل. وهذا الكاط il est administré par l'OMC, هي l'Organisation mondiale du commerce. OK. واخر حاجه اللي هو le marché international des capitaux. Le développement du commerce international depuis les années 1960 s'est accompagné d'une libéralisation financière et d'un essor des marchés internationaux de capitaux. يعني شنو ولات عندنا une émission des titres، ولات عندنا une émission des obligations à l'échelle internationale. C'est ce qu'on appelle par la libéralisation plutôt financière. صافي. تهلاو ليا في راسكم، نتشوفوا في الشابيتر.